बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये डिस्कशन कंक्लूडिंग डिस्कशन है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस के रेफरेंस से। वैसे तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर पीरियड उसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आज का कंक्लूडिंग जो ये लेक्चर है इसमें ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग के हवाले से, यूनाइटेड नेशंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से, और सबसे बढ़कर ये कि ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की एक एनालिटिकल स्टडी जो है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इस पूरी डिस्कशन के नतीजे में हमें ये एनालिसिस करना है कि क्या यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्ड किया जा सकता है या किस तरह से यूनाइटेड नेशन की फंक्शनिंग को हम फर्दर बेहतर तरीके से इसको इसके जो बेसिक पर्पसेस हैं उनको हासिल किया जा सकता है, और स्टेट्स को किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। इस डिस्कशन के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू अबाउट circumstances of major circumstances of 20th century. During 20th century, the world witnessed the disintegration of colonial empire, two world wars, the rise and decline of Cold War, an almost unbroken series of local conflicts, variety of hostile rivalries among nations, large and small, technological revolution in transportation, communication, and industry has vastly increased the points of social contact across national boundaries and the opportunities for both cooperation and hostile collision. 20th century also considered important century because two international organizations formed in this century. First, League of the Nation, and second, the United Nations. All these important aspects cannot be denied when we study about the United Nations contributions or functions or analysis. First of all, most important aspect is particularly post Second World War period, which indicated East-West tussle, East-West controversy in the United Nations. East-West term is used immediate after Second World War, when the Soviet Union appeared as a superpower and Soviet Union tried to establish communist position, and Soviet Union also maintain a bloc of those countries in which he
in which Soviet Union very easily maintained and supported and established communist regimes. The establishment of communist government at uh, Hungary, Romania, Albania, Bulgaria, Poland, and Czechoslovakia, Soviet bloc become a major bloc and a strong communist bloc in world map. And when in 1949 China came into existence as a People's Republic of China, and America refused to recognize People's Republic of China or Communist China. So overall, East represented Communist bloc and West represented capitalist bloc. East bloc worked under Soviet Union and West bloc worked under American or capitalist bloc. Superpowers bloc system on the basis of ideology, superpowers rivalry clearly can be traced out in the functioning of United Nations, because one point is very clear, which I repeated in this discussion and previous discussions, that is, any international organization always reflected world politics, world political environment, and world circumstances. So, East-West bloc also created different controversies, different conflicts in the functioning of the United Nations. So, historical record, national objectives, opposed ideologies, and post Second World War period reflected all these perceptions of international environment, and clearly it explained the growth of Soviet Union and United States hostility. Capitalist bloc tried their best to strong Western countries through free trade, free elections, and through the policy of containment of communism. In the same way, Soviet policy of expansionism or expansionist of political and economic interests remained continued. From 1947 to 1955, world politics clearly indicated military alliances, bloc politics. America formulated NATO, and in response of NATO, Soviet Union established a Warsaw Contract, concluded a Warsaw Pact. Politics of that period was a bipolar politics in which Soviet Union or Eastern and Western Bloc playing their important role. Soviet Union represented Council of Mutual Economic Assistance, and in the same way Western European states supported by Marshall plans. So
in this scenario we clearly examine the situation which influenced functioning of the United Nations. तो यहाँ तक मैंने बहुत briefly आपको ये बताया कि जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी में बहुत सी चेंजेस आईं। सबसे बड़ी चेंज ये थी कि 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई और उन दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद बैनुल अक़वामी तंजीमें लीग ऑफ द नेशन और यूनाइटेड नेशंस के नाम से वजूद में आईं। फिर इसी सदी में 20th सेंचुरी में ही कॉलोनियल एम्पायर्स जो थीं उनके अंडर जो कंट्रीज़ थे उनको आज़ादी हासिल हुई और कॉलोनियलिज़म का ख़ात्मा हुआ। फिर उसी कॉलोनियलिज़म के ख़ात्मे का नतीजा ये हुआ कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रिच कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ की, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया, नॉर्थ साउथ टसल या नॉर्थ साउथ कन्फ्लिक्ट के हवाले से। फिर इसी तरह ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट जो था वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आया। फिर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजिकल लेवल पर बहुत सी इनकलाबात आए और ओवरऑल ये वो दौर था, ये वो सदी थी जिसमें मेजर लेवल पर मेजर डेवलपमेंट्स हुई। हमारा मेन फोकस है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस रिफ्लेक्शन है उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये तंजीम बनी तो उससे उसका स्टार्ट हुआ। यूएन की फंक्शनिंग में हमें ईस्ट वेस्ट ब्लॉक मिलता है। सुपर पावर की रिवेलरीज़ के बारे में हमें पता चलता है। एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फिर दोनों ब्लॉक्स ने अपने अपने इत्तेहादियों को इकनॉमिकली और मिलिट्री लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें इमदाद दी, ईस्टर्न ब्लॉक ने भी और वेस्टर्न ब्लॉक ने भी। फिर इसी दौर में एक और डेवलपमेंट हुई कि जो अलाइंसेस बने वो भी ब्लॉक सिस्टम की बेस पर बने। नेटो, सीटो, सेंटो, एनसेस और बहुत से ऐसे पैक्ट्स किए गए जिनका बेसिक मकसद ये था कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज़म भी और वेस्टर्न ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करना। और सेम इसी तरह ईस्टर्न ब्लॉक ने भी वारसा पैक्ट किया और बहुत से ऐसे असिस्टेंस के लिए अब प्रोग्राम्स बनाए जिसके नतीजे में उन्होंने कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट मैंने यूनाइटेड नेशंस के रेफरेंस से आपको ये एक्सप्लेन किया कि यूएन का जो स्टार्टिंग पीरियड था उसमें और 20th सेंचुरी के जो मेजर इश्यूज थे उसमें ब्लॉक सिस्टम, आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस आए, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, और ईस्ट और वेस्ट की बेस पे जो टसल जारी रही यूनाइटेड नेशंस की तमाम फंक्शनिंग में, वो हमें क्लियर मिलती है। सुपर पावर्स की वीटो पावर के हवाले से चाइना की रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशंस में ओवरऑल उसकी मेंबरशिप और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का स्टेटस कम्युनिस्ट चाइना के हवाले से अमेरिका उसकी मुखालफत करता रहा, सोवियत यूनियन उसको सपोर्ट करता रहा। तो ओवरऑल ये वो सिनेरियो था जिसने यूनाइटेड नेशन की फंक्शनिंग को ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की बेस पर बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट किया। फिर इसी तनाजुर में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के हवाले से जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ और कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से जब हम डिस्कस करते हैं तो फिर हमें मेजर चेंजेस जो हैं वो भी मिलती हैं। और एक वो इरा भी हमें मिलता है जिसमें सुपर पावर्स के लीडर्स ने, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ने कन्फ्रंटेशन
को कम करने के लिए अपना रोल प्ले किया और उसे एक इरा ऑफ निगोसिएशन के हवाले से कंसिडर करने की कोशिश की, और वो पीरियड हमें मिलता है 1969 से 1979 तक का। यानी ये पूरा एक ऐसा डेकेड है जिसमें कशीदगी को कम करने के लिए ईजिंग ऑफ टेंशन जो थी उसके लिए कोशिशें की गई, और उसके लिए डिटेंट की टर्म हम यूज़ करते हैं। तो डिटेंट का जो पीरियड था, उस पीरियड में रिचर्ड निक्सन ने सोवियत यूनियन के ब्रेज़नेव के साथ मीटिंग की, निगोसिएशंस कंटिन्यू रहे, वियना में निगोसिएशन हुए और मुख्तलिफ लेवल पर हुए। तो इस पीरियड में वो कन्फ्रंटेशन जो बहुत पीक पे थी उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर हमें एक और थर्ड फेज़ मिलता है ईस्ट वेस्ट के रेफरेंस से, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में भी कोशिश ये की गई कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं, वो अपने अपने तौर पर कोशिश ये करें कि डिसआर्मामेंट के हवाले से इक़दाम किए जाएं, और इसमें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स का क्यूबा के हवाले से सोवियत यूनियन का जो रोल था उसको भी देखा गया। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे इक़दाम किए गए जिनका बेसिक पर्पस ये था कि आर्म्स रेस को कम किया जाए, कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, ईस्ट वेस्ट की टसल को, डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड लेवल पर दोनों बड़ी ताकतों ने कोशिश जो कि शदीद कशीदगी की सूरत हाल थी उसको कम करने के लिए भी इक़दाम किए, और इन्हीं इक़दाम के नतीजे में सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 का एग्रीमेंट हुआ, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। तो रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट या आर्मामेंट की रेस जो थी, हथियारों की दौड़ जो थी, उसको कम करने के लिए बहुत से मेजर्स जो थे अडॉप्ट किए गए, और इस सिलसिले में सुपर पावर्स ने CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू भी टेंशन को, कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की गई, जिसमें ट्रेड एंड टूरिज़्म को एक्सपेंड किया गया, कल्चरल एक्सचेंज। तो इस पीरियड ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन के तौर पर इसको हाईलाइट किया गया। फिर एक मेजर चेंज हमें मिलती है 27 दिसंबर 1979 में, जब दोबारा फिर से USA और USSR की कन्फ्रंटेशन अपने पीक पे पहुंच गई, और वो उस इंसिडेंट का नतीजा था जब 27 दिसंबर 1979 में सोवियत इंटरवेंशन हुई अफ़गानिस्तान में। तो सोवियत यूनियन ने जब इंटरवेंशन की और अपनी फोर्सेस उसमें एंटर की, तो सोवियत इंटरवेंशन को बहुत ही सीरियस स्ट्रेटजिक चैलेंज के तौर पर अमेरिका ने लिया, और फिर कोल्ड वॉर की सिचुएशन जो थी वो फिर स्टार्ट हो गई। और अमेरिका ने 1980s में मॉस्को ओलंपिक्स का भी बाइकआउट किया, कार्टर डॉक्ट्रिन जो था उसको पॉपुलैरिटी हासिल हुई, फिर गोरबाचोव और रेगन दोनों की मीटिंग्स हुई। तो कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरीके से उस रशियन इंटरवेंशन जो हुई उसके बाद से फिर हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। 1988 तक किसी न किसी तौर पर ये कन्फ्रंटेशन जारी रही, और ये कोल्ड वॉर के भी डिफरेंट फेजेस जो हैं वो हमें मिलते हैं, और उन्हीं फेजेस में ये डिफरेंट किस्म की रिवेलरीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड को हम कंसिडर कर सकते हैं 1990 से 1990 के स्टार्ट में, और 1991 के दौरान सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, और उस डिसइंटीग्रेशन का नतीजा ये निकला
کہ سوویت یونین جو تھا وہ مختلف اسٹیٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا، اور پوسٹ کولڈ وار ایرا جو ہے وہ نیو پرسپیکٹیوز کے ساتھ ایک نیا انٹرنیشنل سنیریو ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں بائی پولر کی جگہ وہ ورڈ جو بائی پولر ورڈ ہم کنسیڈر کرتے تھے وہ یونی پولر ورڈ میں چینج ہونا شروع ہو گئی۔ گلوبلائزیشن کا پروسیس آلریڈی کنٹینیو تھا، اور اس پورے پروسیس میں یونائٹڈ نیشنز کا رول بہت ہی امپورٹنٹ تھا، لیکن وہ ایفیکٹیو رول نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور اس کی بیسک کاز یہ تھی کہ اسٹیٹس نے اپنے بہت سے ایشوز کو، پولیٹیکل ایشوز کو بھی اور اکنامک، سوشل، کلچرل لیول پر جو کوآپریشن تھا اس سلسلے میں اسٹیٹس نے ریجنل آرگنائزیشن کو زیادہ پریفر کیا، اور اس کے تھرو اس کوآپریشن کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آلدو WHO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامک انٹیگریشن میں بھی اضافہ ہوا۔ آسیان، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، نیفٹا، نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ، پھر ایپک، APEC، ایپک ایشیا پیسیفک اکنامک کارپوریشن، پھر اسی طرح سارک ہے، اور سارک کے تھرو بہت سے اقدامات، عرب لیگ، OIC، یورپین یونین، تو شنگھائی کانفرنس اور بہت سی ریجنل آرگنائزیشن ایمرج ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں بھی نارتھ ساؤتھ ڈائیلاگس جو تھے وہ بھی کنٹینیو رہے، اور ان کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ تو ود دی پیسیج آف ٹائم اگر ہم ایونٹس کو اور ٹرینڈس کو انالائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسرٹن اور کمپلیکیٹڈ سچویشن جو تھی وہ کریٹ ہوتی گئی، اور گلوبلائزیشن، انڈسٹریلائزیشن، انٹرنیشنلائزیشن، لبرلائزیشن، یونیورسلائزیشن، ماڈرنائزیشن، ویسٹرنائزیشن، یہ تمام وہ ایسے کنسیپٹس تھے جن کے نتیجے میں انٹرنیشنل لیول پر ری اسٹرکچرنگ آف انٹرنیشنل جیو پالیٹکس جو تھی، انٹرنیشنل لیول پر جو گروپنگ تھی اسٹیٹس کی، اس میں بھی بہت سی چینجز آئیں۔ اس پوری سچویشن میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو جو پہلا لیکچر تھا اس میں نے آپ کو جینیسس آف یونائٹڈ نیشنز کا جب بتایا، تو یونائٹڈ نیشنز کے آبجیکٹیوز میں ایک تو یہ تھا بیسک آبجیکٹیو ٹو مینٹین پیس اینڈ سیکیورٹی، اور دوسرا امپورٹنٹ یہ تھا ٹو پروموٹ اکنامک، سوشل اینڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز تھرو دی یونائٹڈ نیشنز۔ تو یونائٹڈ نیشنز کی جو دوسرا اس کا نان پولیٹیکل آسپیکٹ تھا، جس میں اکنامک اینڈ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر تھرو دی یونائٹڈ نیشنز، اس میں یونائٹڈ نیشنز کا جو تیسرا اہم ادارہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل، اس کا رول ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یونائٹڈ نیشنز کی 15 اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں، جس میں موسٹ امپورٹنٹ ILO ہے، WHO ہے، UNESCO ہے، یونیسیف ہے، FAO ہے، UPU ہے، اور بہت سی ہیں جو کہ ٹوٹل 15 ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل نمبر 55 سے لے کر آرٹیکل نمبر 65 تک، یہ تمام آرٹیکلز، آئی ریپیٹ اٹ اگین، آرٹیکل نمبر 55 سے آرٹیکل نمبر 65 تک، یہ تمام آرٹیکلز یونائٹڈ نیشنز کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر کو اس کی پروموشن کے حوالے سے کلیئرلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو یہ کوشش کی گئی کہ ورلڈ وائڈ لیول پر زیادہ سے زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور سوشل پراسپیرٹی، سوشل بیٹرمنٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے
ایک دفعہ اپنی بہت ہی انہوں نے کوٹ کیا اپنے ورڈنگ کو. کیسنجر کا یہ کہنا تھا کہ پاورٹی may be more of the threat to the security of the world than anything. Poverty may be more of a threat to the security of the world than anything else. تو ہینری کیسنجر کا یہ کہنا کہ جو غربت جو ہے وہ ورلڈ سیکیورٹی کو کسی بھی اور آسپیکٹ کے حوالے سے سب سے بڑا تھریٹ ہے. تو اس تھریٹ کو کام کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نارتھ ساؤتھ کنفلکٹ جو ہے، جو کلیش ہے بٹوین رچ اینڈ پور اسٹیٹس، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو کم کیا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے، تاکہ اسٹیٹس کے مابین ریلیشنز کو بہتر کیا جائے اور یونائٹڈ نیشنز کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کیا جائے. 21st سینچری میں جو سچویشن اور سرکمسٹانسز ہمارے سامنے تھے، اس میں 21st سینچری میں یونائٹڈ نیشنز کو بہت سے نیو پرابلمس فیس کرنا پڑے. اس میں ٹیررزم ایک گریٹ تھریٹ تھا. ٹیررزم، پھر اسٹیٹس کے مابین بہت سے کنفلکٹس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. انوائرمنٹل پولوشن کے حوالے سے بہت سے پرابلمس تھے. انٹر ڈپینڈنس اسٹیٹس کی جو تھی وہ زیادہ سے زیادہ انکریز ہوئی. پھر ڈرگس کی اسمگلنگ کے حوالے سے بہت سے ایشوز تھے. وائلنس، کنفلکٹ، سوشیو اکنامک پرابلمس. تو یہ تمام پرابلمس اپنی جگہ 21st سینچری میں موجود رہے، اور بائی پولر ورلڈ کی بجائے ایک یونیپولر ورلڈ جو تھی، اس کا ہمیں پوسٹ کولڈ وار پیریڈ جو ہے اس میں یونیپولر ورلڈ کے حوالے سے ہم ڈفرینٹ آسپیکٹس کو انالائز کر سکتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی اس کی یونائٹڈ نیشنز کی فنکشننگ ہے، اس فنکشننگ کے حوالے سے ہم بہت ہی کمپریہنسو وے میں یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دو بڑی سپر پاورز اور یونائٹڈ نیشنز کی 5 پرماننٹ جو سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، ان کا پوری ورلڈ پولیٹکس میں بہت ہی اہم رول ہے. اور اس رول میں ان کے جو ڈیسیژنز ہیں، جو ایکشنز ہیں، جو پروسیجرز ہیں، ان تمام کے تھرو ہم یہ انالائز کر سکتے ہیں کہ سپر پاورز، میجر پاور اپنا ڈومیننٹ رول مینٹین رکھنا چاہتی ہیں، اور وہ رکھے ہوئے ہیں. تو ورلڈ وائڈ لیول پر گلوبلائزیشن کے نتیجے میں کوئی بھی اسٹیٹ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. تو انٹر ڈپینڈنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ریاستوں کی، ڈیو ٹو فاسٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے بھی. تو یونائٹڈ نیشنز کا ایفیکٹو رول، یونائٹڈ نیشن کے فیوچر پراسپیکٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انالائز کیا جا سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ایفیکٹو اور ایفیشینٹ ادارے کے طور پر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لیکن اس رول کو مینٹین کرنے کے لیے، ایفیکٹو رول کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ ڈراسٹک چینجز جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے سٹرکچر میں لائے جائیں. لیکن وہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہو سکتی جب تک یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں امینڈمنٹ نہ کی جائے، ترامیم نہ کی جائیں. اور ترامیم اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک 5 پرماننٹ ممبرز اس پر ایگری نہ کریں. تو ورلڈ لیڈرز کو یہ چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو ایک نیو ڈائریکشن دینے کے لیے اور 21st سینچری کے چیلنجز کو اور جو کنٹمپریری چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے، پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے گلوبل لیول پر اپنا بہت ہی ایفیکٹو رول پلے کریں.
اور یونائٹڈ نیشنز کے جو پیس کیپنگ کولیکٹیو سیکورٹی میئرس ہیں، جو ہیومینیٹیرین ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو فردر اسٹرینتھنگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبل ورلڈ باڈی ہو جو اپنا بہتر طور پر چارٹر کو اور اس کی پروویژنز کو فلفل کر سکے۔ تو اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اٹ مسٹ بی strengthened as an effective, representative, transparent and accountable world body capable of fulfilling its charter role, meeting and challenges of global peace and development۔ یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1945 میں جب یہ ادارہ بنا تو اس وقت اس کے ممبرز کی تعداد 51 تھی، اور آلموسٹ 75 ایئر کے بعد آج اس ادارے کی ممبرشپ نیئر اباؤٹ 200 بھی ہم مینشن کر سکتے ہیں، اور جو لیٹسٹ میرے پاس انفارمیشن ہے وہ 193 یونائٹڈ نیشنز کی اس وقت ممبرس ہیں۔ جب یہ ادارہ بنا اور اس دور کے سرکمسٹانسز کو 21st سینچری کے ساتھ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلیکسٹی آف ورلڈ پرابلمس، کمپلیکسٹی آف ورلڈ پالیٹکس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اینڈ یونائٹڈ نیشن نیڈس ریڈیکل چینجز in its capacity to manage these different challenges and to adopt a realistic approach to promote the basic principle of the Charter of the United Nations about sovereign equality, and also amendments required for the Security Council's decision-making procedure, particularly about veto power. And overall, role of superpowers must be changed for the efficient working, for the better working, for the better role of the United Nations, because role of big powers cannot be denied in the functioning of superpowers. Basic reason is that maximum contribution of United Nations budgets is paid by the United States and other permanent members of the Security Council, and they want to play their hegemonic role, their dominant role in the United Nations. Another important aspect is North-South tussle in the United Nations. Rich countries, industrialized countries, not only dominant in political aspects in the politics of world, but they also dominant in economic policies of the world, economies of the world, and their hold cannot be denied. Despite of all critical aspects, United Nations is playing its role as a major international organization, and its subsidiary institutions, subsidiary bodies, its specialized agencies are playing all over the world socio-economic development, particularly in social fields, particularly in health, education,
for better standard of living through different assistance, through different projects and programs. Overall, United Nations role with reference of its welfare, humanitarian, socio-economic developmental programs, it, it is playing a very important and efficient role. And politically, I repeated again and again that for a effective and efficient international organization, it is very necessary for superpowers of the world. But if we analyze role of superpowers, then we find out that all the struggle is for power politics and hegemonic role of United States of America and other major powers like China, France, England, Germany, Japan. They are also playing their important role in world politics. So United Nations is what its members played their role in this organization. Overall, United Nations is most important intergovernmental organization and largest organization among states in the global world, or in playing important role in global politics. That is the end of our discussion. Allah Hafiz.